Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi bi'abdihi al-mukhtar. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni faqad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Segala puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul, dan tidak ada hidayah kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga memuji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita hidayah lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdi Rabbil khassana bi Muhammadin fa anqadhana bihi min dhulmatin wa tajadil. Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad telah menyelamatkan kita dari kegelapan dan hal-hal yang tidak baik. Wassalatu wassalam ala taman al-akmalan ala sayyidi waladi Adnan al-mab'udi rahmatan lil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Salawat serta salam yang sempurna semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam yang silih berganti sebagaimana silih bergantinya siang dan malam. Kemudian beliau sebaik-baiknya orang yang dikubur di bumi, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwaku adalah sebagai tebusan agar bisa bertemu denganmu ya Rasulullah, agar bisa bersanding denganmu ya Rasulullah. Sayyidina Bilal وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يزور وأنشد يا خير من دفنت بالتربة أعظم إلى خير. تعلق بالجناب النبوي الكريم العظيم الذي سمعنا أوصافه في هذه الأبيات التي ذكرت. تعلق بالجناب الكريم العظيم الذي لولاه ما خلق الشمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم. Bait-bait ini, syair-syair itu adalah syair yang diucapkan oleh seseorang yang berpisah lama dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Bilal. Ketika beliau setelah meninggalnya Rasulullah, beliau tidak kuat tinggal di Madinah, karena setiap beliau bangun tidur beliau ingat Nabi Muhammad. Ketika beliau ingat melihat tempat apapun, beliau ingat Nabi Muhammad. Maka beliau pun hijrah pindah ke Syam. Setelah zaman kepemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi, wahai Bilal, kenapa engkau menjauhkan diri dariku wahai Bilal? Maka beliau pun besok harinya langsung pergi ke Madinah, ziarah ke kubur Nabi Muhammad, kemudian mengucapkan syair yang telah diucapkan tadi, wahai sebaik-baiknya manusia yang terkubur di tanah, sampai akhir surat, yang mana sampai akhir syair, yang mana kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidaklah Allah menciptakan bumi, langit, alam semesta, segala sesuatu tidak diciptakan. Ini menunjukkan kedekatan Sayyidina Bilal dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان أحد الصالحين بجانب القبر النبوي يزور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدخل أعرابي رجل يزور النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلمات دعوات دعاها عند القبر الشريف.
فبعد أن دعا ذهب رجل، وكان الرجل الصالح قد أخذته سنة نوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له بشر ذاك الرجل فأن الله قد غفر له. قام الرجل من منامه وذهب إلى الرجل ودعا، قال بماذا دعيت أنت؟ لماذا دعيت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما حاجتك وما أمرك، يعني إيش اللي قال قل لي. فقال له بسرعة، قال له إنني جئت وقلت يا رب اللهم إن تغفر لعبدك، إن تغفر لعبدك تفرح نبيك، يفرح نبيك، يفرح حبيبك، ويغضب عدوك، ويسعد عبدك، ويسعد عبدك. وإن لا تغفر لي بعد عبدك، شقي عبدك، وفرح عدوك، وحزن نبيك. وحاشاك يا كريم، حاشاك أن تحزن نبيك وتشقي عبدك وتسعد عدوك، حاشاك وأنت الكريم. وقال هذه الدعوات وانصرف، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول له بشره بأن الله سبحانه وتعالى قد غفر له. حسن الدعاء، اسلوب الدعاء، اللهم إن هذا عبدك وهذا نبيك وهذا عدوك، فمن تسعدهم ومن تشقيهم. وهكذا وكان الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan ada seorang saleh ketika ziarah ke kuburnya Nabi, sampai orang soleh tersebut tertidur di kuburnya Nabi Muhammad. Ketika orang soleh tersebut tertidur, datang seseorang biasa, bukan orang soleh, bukan orang alim, ziarah ke kuburnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang biasa tersebut setelah ziarah singkat, dia keluar dari kuburnya Nabi Muhammad, keluar dari kompleks pemakaman Nabi Muhammad. Maka Rasulullah datang ke mimpinya orang soleh yang tidur tadi, bilang, Bashir, beri kabar gembira kepada orang yang barusan ziarah kepada aku, Allah telah mengampuni dosanya. Maka bangun orang soleh ini dikejar, kamu tadi barusan ziarah kuburnya Nabi? Iya. Kamu tadi doa dengan doa apa sehingga Rasulullah memberi kabar gembira Allah telah mengampuni dosa-dosamu? Saya ini orang biasa, saya nggak punya ilmu, bukan orang ahli ibadah, bukan dari keluarga baik-baik. Nggak dipaksa sama orang soleh. Pasti ada doamu yang istimewa sehingga langsung dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad. Bukan sembarangan itu. Saya tadi cuma ngomong, ya Allah, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Ini adalah Nabi-Mu ya Allah. Syaitan adalah musuh-Mu ya Allah. Kalau engkau ampuni dosaku ya Allah, gembira Nabi-Mu ya Allah, sedih syaitan musuh-Mu ya Allah, dan aku selamat sebagai hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau Engkau tidak ampuni aku ya Allah, aku akan jauh dari-Mu ya Allah. Aku akan menjadi hamba yang celaka ya Allah. Nabi-Mu akan sedih ya Allah, dan yang akan gembira adalah syaitan musuh-Mu ya Allah. Itu saja doa. Doa di depan kubur Nabi Muhammad SAW menunjukkan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara berdoa yang seperti itulah, meskipun dengan bahasa yang sederhana, tapi cara doa seperti itulah yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Dan beliau tadi mengatakan doa di depan kubur Nabi Muhammad tidak diragukan lagi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. هكذا كانوا تعلقهم بالجناب النبوي، تعلقهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبته، تعظيمه وتوقيره، وتوقروه وتعزوه. فكانت هذا هو أمرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لابد أن نكون نحن.
Begitulah keadaan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Selalu hormat, selalu mengagungkan Nabi Muhammad SAW, selalu berusaha mendekatkan diri kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya begitulah kita, dimanapun, siapapun kita, kapanpun, mari kita meniru mereka, mengagungkan Nabi Muhammad, membesarkan Nabi Muhammad, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. والمهم أنك تحبه وتتعلق به. Yang penting kita cinta kepada beliau dan kita berusaha mengaitkan hati kita kepada beliau. ولو كنت تعيش في آخر العالم اندونيسيا ولا آخر، المهم قلبك معلق به صلى الله عليه وسلم، محبته واتباعه ولو كنت بعيدا. Meskipun kita tinggal di ujung dunia, atau contohnya kita sekarang di Indonesia jauh dari Madinah Al-Munawwarah, yang penting hati kita sudah terikat dengan Nabi Muhammad SAW. ويقولون السلف الصالح كم من قريب بعيد وكم من بعيد قريب. هذا بسبب ايش؟ قريب في المكان لكنه بعيد في الروح. في ناس هناك في المدينة عايشين ممكن انهم ما لهم صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من قريب بعيد وكم من بعيد قريب بسبب هذا التعلم. Bahkan ada orang yang mengatakan betapa banyak orang itu dekat tapi hakikatnya jauh, dan betapa banyak orang jauh tapi hakikatnya dekat. Yaitu tubuh mereka dekat, mereka ada di Madinah, tapi hati mereka jauh dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkadang mereka tidak mimpi Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tinggal di Madinah. Dan betapa banyak orang jauh, tubuhnya dari fisiknya jauh dari Nabi Muhammad, tapi rohnya dekat dengan Nabi Muhammad, hatinya dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. كان له دور في حضرموت في الدعوة وفي العلم وتعلق بالجناب النبوي جده، وعزم مرة على زيارته صلى الله عليه وسلم وأخذ أمه معه. Suatu saat beliau ini memiliki manfaat yang sangat besar di Hadramut, berdakwah dan lain sebagainya. Tapi beliau memiliki ikatan yang kuat dengan Rasulullah SAW, sehingga suatu saat beliau memiliki niat yang besar في نفع الناس. وإن كان هناك بعيد إلا أن الأحكم من بعيد قريب. فكان قال نظرنا عليك هنا وأنت هناك أكثر من نظرنا عليك أنت هناك. وهكذا سبب التعلق والحب. Maka pada suatu malam beliau bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abdullah, perhatianku kepada engkau ketika engkau di Hadramut jauh lebih besar daripada perhatianku kepada engkau ketika engkau di Madinah sini. Karena di Hadramut Habib Abdullah bin Umar berdakwah di jalan Allah, mengajar, mendamaikan di antara dua pihak yang bertikai. Beliau memberikan manfaat kepada banyak umat Nabi Muhammad SAW. Itu lebih menyenangkan Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga cocok. Kenapa? Karena beliau juga sudah hatinya sudah terikat dengan Rasulullah. Hatinya sudah tidak bisa berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dimanapun dia tetap dekat dengan Nabi Muhammad. Dan ini cocok dengan apa yang disampaikan tadi. Betapa banyak orang yang fisiknya jauh dari Nabi Muhammad, tapi hatinya dekat dengan Nabi Muhammad, rohnya dekat dengan Nabi besar Muhammad, jiwanya dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى أنه هذا الحبيب زار أندونيسيا وقال وكتب لأشياخه وأخواله عبد الله بن حسين مطار وحسين مطار بن حسين مطار وأخوالهم، كتب لهم إن الله زرنا أندونيسيا وصلنا أندونيسيا ولقد حصل فيه النفع العام والخاص وأسلم على يدينا الكثير كثير من الخيرات. أول ما استلموا رسالة كتبوا رسالة قال إذا وصلك كتابنا رجع إلى حضرموت. أول ما يصل الكتاب وصل الكتاب ربط حلمته ورجع. السبب هذا Baik. Bahkan pernah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini datang ke Indonesia. Beliau berdakwah di Indonesia,
Kemudian beliau menulis surat kepada pamannya beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan juga Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Itu keduanya adalah paman Habib Abdullah dan juga guru daripada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Memberi kabar gembira kepada guru sekaligus pamannya. Alhamdulillah, saya berdakwah di Indonesia. Dakwah saya diterima oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang masuk Islam di tangan saya di Indonesia. Di antara suratnya itu. Dan mereka senang dengan saya, dakwah saya diterima dan lain sebagainya. Maka begitu surat itu pertama sampai kepada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau membalas, wahai Abdullah, begitu surat saya ini sampai kepadamu, langsung kamu kembali ke Hadramut. Jangan lama-lama di Indonesia. Apa sebabnya akan beliau sampaikan. السبب أنهم أشياخ وشيوخ مربون يربون والتربية هذه لها أثرها فلما رأوا أن ربما يدخل في قلب مريدهم وتلميذهم شيء من العجب العمل سوينا كذا حصل كذا أسلم على يدينا كذا العجب يحبط العمل ما في عمل خلاص الآن نربي الآن ارجع حتى يبقى عمله فلا يحبط ولا تغتر لهذا العمل فكانوا هكذا الشيوخ هكذا المربون. Kenapa? Karena beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah pendidik, bukan hanya pengajar, mendidik, bahkan mendidik jiwanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Disuruh kembali karena takut akan masuk perasaan ujub. Ujub itu bangga diri. Ini kadang-kadang perasaan bangga diri kita nggak sadar, kita termasuk orang yang bangga diri terkadang. Ya, kita beramal, kita sampaikan di sosmed dan sebagainya. Terkadang masuk di perasaan bangga diri. Takut ini perasaan bangga diri akan menguasai hati muridnya ini, Abdullah bin Umar bin Yahya. Jadi supaya selamat, ini didikan yang luar biasa supaya selamat dari perasaan bangga diri. Karena ujub itu akan menghapuskan amal, akan membakar amal. Kita amal sebesar apapun, memiliki manfaat sebesar apapun bagi umat Islam, tapi ada ujub di situ, ada perasaan bangga diri, amal itu akan terbakar, tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sehingga memerintahkan ponakan sekaligus muridnya ini untuk kembali segera ke Hadramut. Wa nahnu nadhkuru lakum siyar haula al-ulama al-ajilla al-awliya as-salihin limadha. Dan saya menyampaikan kepada antum sekalian tentang perjalanan hidup para ulama, para salihin yang sebelum kita. Apa alasannya? Hatta tata'allaq qulubukum bihim, tata'allaq qulubukum bil awliya was salihin. Wa la yumkin an tata'allaq qulubukum bil awliya was salihin illa idza jalastu majalis as-salihin, majalis al-ulama, majalis allati tusmi'ukum akhlaqahum, tusmi'ukum siyarahum, تسمعكم مناقبهم، تسمعكم أخبارهم، مثل هذه المجالس. ما يمكن أن تتعلق قلبك بالصالحين وأنت في الأسواق أو في الملاهي أو لا لك مجلس في الأسبوع أبدا، إلا المجالس هذه تنمي هذا عندك الحب. Agar hati kita ini memiliki ikatan dengan orang-orang yang saleh, agar hati kita ini nyambung dengan orang-orang yang saleh. Karena hanya di majelis-majelis seperti inilah kita bisa nyambung hati kita dengan orang-orang yang saleh. Gak mungkin kita di pasar hati kita nyambung sama orang yang saleh. Gak mungkin di tempat olahraga hati kita nyambung sama orang yang saleh. Jangan sampai lewat seminggu dari kehidupan kita kecuali kita menghadiri majelis yang mana di majelis tersebut diceritakan akhlaknya orang yang saleh, sejarah hidup orang yang saleh sebelum kita, agar hati kita bisa nyambung dengan mereka, bisa cinta kepada mereka, bisa mengikuti mereka. وهكذا وحتى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين تجد المحبة رسول الله؟ منين ستجد المحبة؟ Begitu juga cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad senang mendengarkan sifat-sifat tentang Nabi besar Muhammad SAW? Dari mana kita dengarkan ini kalau bukan di majelis seperti ini? Biarpun terkadang kita bisa buka lewat Google, katanya beliau. Kita Google itu semuanya ada, mau dibuka lewat Google.
tapi nggak sama hasilnya ketika kita menghadiri majelis seperti ini. Google nggak bakal masuk ke hati kita, tapi majelis seperti ini setiap sifat tentang Nabi, sifat orang-orang yang saleh akan langsung masuk ke hati kita lewat pendengaran kita. Padahal katanya lewat mata itu lebih cepat masuk ke hati, dari mata langsung ke hati. Itu tidak terjadi kepada orang yang beriman. Orang yang beriman dari telinga masuk ke hati. Apa yang dia dengarkan di majelis yang baik akan semakin menambah cinta, semakin menambah pengetahuan tentang orang yang saleh, apalagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi ala akmali surah. Beliau itu كما أنك سمعتها الآن من هذا الإنشاء، هل ستشعر بالروحانية ونزول السكينة كما أنك قرأتها هكذا؟ تقرأ نفسها ويمكن أكثر كما سمعناها في هذا المجلس؟ لا. لماذا؟ أول المجلس هذا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، فكرم الله من عنده. المجلس يكتسي بالروحانية، يكتسي بالرحمة، تنزل من الله سبحانه وتعالى جلساء في الملائكة، يمتلي المكان نور، تمتلي أنوار، تمتلي يدخل إلى القلب. ما كمان تقرأ هكذا. هذا سر المجالس، سر الجلوس عند الشيوخ للعلماء، التربي حتى هم يربون. Coba katanya beliau, apa yang tadi dibaca bisa kita baca di handphone kita masing-masing di rumah. Kapan-kapan saya bisa kita baca di jalan, bisa kita baca, kita buka handphone kita menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Tapi getaran dalam jiwa itu nggak ada. Kalau bahasa sekarang cetar membahana. Getaran dalam jiwa itu nggak ada. Getaran dalam jiwa kita rasakan ketika di majelis seperti ini. Kenapa? Yang pertama, majelis ini telah disampaikan oleh Nabi, turun sakinah, yang namanya ketenangan. Kita di majelis ini tenang, dan juga kita diselubungi rahmat Allah. Majelis yang dihadiri oleh malaikat. Kemudian majelis ini nama kita masing-masing disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di golongan malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada golongan yang hadir pada saat ini. Majelis yang penuh dengan cahaya. Cahaya inilah yang bisa membuat apa yang disampaikan di majelis masuk ke dalam hati kita, membuat hati kita bergetar, membuat perasaan kita senang, semakin cinta, semakin rindu kepada Nabi Muhammad SAW. ولو كنت لست من أهل العلم ولست من طلاب العلم حتى من العوام، المجالس هذه لها أثرها. هذا الإمام الشافعي على جلالة قدره وعظمة علمه ماذا يقول؟ ونحن ماذا سنقول؟ قال حب الصالحين ولست منهم. حب الصالحين ولست منهم، أنت إمام مذهب علم وعمال ولا كما يحب الصالحين هكذا. إذا هو محبة بس، محبة للصالحين. أنت أيها الأخ حبك للصالحين هذا خير كبير، وإن لم تكن عالما وإن لم تكن طالب علم، محبة للصالحين ومجالس الصالحين. قال حب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. بس وأن الشفاعة من من الصالحين. جواب له واحد يعرف الإمام الشافعي قال تحب القرآن ثم قال وأكره من بضاعته المعاصي. الشافعي يقول لابد المسلم هذا هو المسلم، وإن كان في ليس بعلم مثلا أو قليل، لكنه الحب والبغض. لا وأبغض من كانت المعاصي من بضاعته المعاصي، وأكره من بضاعته المعاصي، من بضاعته المعاصي. ولو كنا سواء في البضاعة يتهم نفسه الشافعي، وإن كنا سواء في البضاعة. شخص يرد عليه وهو عالم بإمام الشافعي، عارف من هذا تحب الصالحين وأنت منهم، لعلنا نلد بك شفاعة. هكذا ما كمل تحب الشافعين تحب الصالحين وأنت منهم لعلنا نلد بك شفاعة. Dan saya nggak senang sama orang yang bermaksiat, yang tidak disukai kemaksiatannya, bukan orangnya. Meskipun saya juga bermaksiat, beliau mengakui dirinya bermaksiat, padahal beliau nggak pernah bermaksiat. Maka salah seorang muridnya yang sangat tahu
tentang Imam Syafi'i, beliau mengatakan, engkau cinta kepada orang yang soleh, engkau termasuk orang yang soleh. Bahkan kami ini dengan kecintaanmu kepada orang yang soleh dan dengan mencintaimu, kami mengharap bisa mendapatkan syafaat darimu kelak di hari kiamat, bantuan dari Imam Syafi'i kelak di hari kiamat. Dan engkau benci sama orang yang bermaksiat, semoga Allah menjagamu dari segala macam kemaksiatan. Ini kita lihat bagaimana mereka tahu betul bahwasanya cinta kepada orang yang soleh itu bisa menjadi modal yang terbesar bagi kita selamat dunia akhirat. Maka katanya beliau, jangan sampai kita jauhi orang-orang yang berilmu, jangan sampai kita jauhi orang-orang yang soleh. نختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء على ما عاش عليه ويحشر المرء مع من أحب. عش على الخير، على محبة، على مجالس الخير، تحشر على ذلك وتموت على ذلك، تموت على في مجالس الخير، في أماكن الخير، وحب أهل الخير. تحشر يوم القيامة معهم، تحشر معهم، تحشر معهم. كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأهل بيته ولكل ولي صالح لله تعالى وللعلماء والفضلاء والمربين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك. Beliau mengakhiri ceramahnya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah telah menyampaikan cara matinya seseorang itu tergantung cara hidupnya, dan cara dibangkitkan seseorang itu tergantung cara matinya. Jadi kalau kita hidup di majelis ilmu, hidup dengan orang yang baik, maka insya Allah kita akan meninggal dengan cara yang baik. Maka kalau sudah meninggal dengan cara yang baik, kita dibangkitkan pun dengan cara yang baik. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, bahwasanya seseorang akan dibangkitkan oleh Allah, digolongkan kelak di hari kiamat bersama yang dia cintai. Maka sudah seharusnya kita mencintai orang yang alim, mencintai orang yang saleh, mencintai orang-orang yang baik. Tujuannya kelak di hari kiamat bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang telah beliau panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.